अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन। मैं हूं आपके साथ शिरीन ज़ुल्फ़कार। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। पीडीएम रहनुमा और डिप्टी स्पीकर केस में अदालती फैसले को मुस्तरद कर दिया। मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत पीडीएम के सरबराही इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शाहिद खाकान अब्बासी समेत दीगर रहनुमा मुत्तफिक हो गए। ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज से कहा है कि इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए हमारा फुल कोर्ट का जायज़ मुतालबा नहीं माना गया। अब हमें नजरसानी में जाना है या खामोश रहना है, फैसला करना होगा। ज़राए का ये बताना है। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि अब हमें वाज़ेह सम का तयन करना होगा। इजलास की अंदरूनी कहानी से मुतालिक बात करेंगे। बहजाद सलीमी हमारे नुमाइंदे हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहजाद, तो कुछ अहम फैसले सामने आ पाए हैं क्या? हिकमत अमली तय कर पा रही है पीडीएम इस वक्त? जी, पीडीएम का सरबराही इजलास इस वक्त मौलाना फजल रहमान की ज़ेर-ए-सदारत यहाँ इस्लामाबाद में जारी है, जिसमें मरियम नवाज और दीगर जमातों के जो कायदीन हैं वो शरीक हैं, जबकि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ लंदन से ऑनलाइन इस इजलास में शरीक हैं। और आज के इजलास में जो मौजूदा सियासी सूरत हाल, बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट का पंजाब हुकूमत के हवाले से जो फैसला है, उसके बाद की जो पैदाशुदा सूरत हाल और हुकूमत पर आइंदा जो वफाकी हुकूमत पर आम इंतखाबात जल्द कराने के हवाले से जो दबाव बढ़ रहा है, इन तमाम अमूर पर गौर किया जा रहा है। और इस हवाले से पीडीएम की हिकमत अमली ज़ेर गौर है। और ज़राए के मुताबिक इजलास में डिप्टी स्पीकर केस में अदालती फैसले को मुस्तरद कर दिया गया है। और यह मुतालबा सामने आया है कि इंसाफ के तकाज़ों को पूरा किया जाना चाहिए था। इस हवाले से ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज ने इजलास में कहा कि इंसाफ के तकाज़े पूरी करने के लिए हमारा फुल कोर्ट का जायज़ मुतालबा नहीं माना गया। अब हमें नजर सानी में जाना है या खामोश रहना है, इस हवाले से भी फैसला कर लिया जाना चाहिए। इस इजलास में अदालती इस्लाहत के हवाले से कौमी असम्बली से जो मंजूर की गई करारदाद है, उसका भी खैर मकदम किया गया है। मौलाना फजल रहमान ने, जो कि पीडीएम के सरबराह हैं, इस इजलास में कहा कि अब हमें इस हवाले से अपनी आइंदा की वाज़ेह सिमत का तयन करना होगा। शाहिद खाकान अब्बासी ने इस इजलास में कहा कि हमने हुकूमत और मुश्किल फैसलों की बारी सियासी कीमत अदा की है और आगे क्या रास्ता अख्तियार करना है ये आज फैसला करें और हमें उस फैसले पर फिर डट जाना चाहिए। ये मशवरा उनकी जानिब से सामने आया। जबकि ज़राए के मुताबिक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि सिर्फ मुल्क बचाने के लिए हमने हुकूमत में आना कबूल किया था और साबिक़ हुकूमत का जो 4 साल का गन था वो मौजूदा हुकूमत पर पड़ा है। मैं तो पहले दिन से ही हुकूमत में आने का मुखालिफ था, लेकिन मुल्क की मफाद में पीडीएम की जमातें जो है उन्होंने इत्तेहादी हुकूमत बनाने का फैसला किया। इस इजलास में उनका कहना था कि आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए और ना ही हम कोई ऐसा समझौता करेंगे। और अब इजलास में इन तमाम आरा की रोशनी में आइंदा की हिकमत अमली वज़ा की जा रही है कि जो जल्द आम इंतखाबात का मुतालबा है उसकी तरफ बढ़ना है या कि मौजूदा हुकूमत और असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करें, इसका फैसला करना है। इस हवाले से तमाम जमातों के कायदीन अपनी अपनी राय पेश कर रहे हैं, जिसके बाद पीडीएम के सरबराह और दीगर कायदीन जो है इस इजलास के बाद ऐलान करेंगे कि आइंदा की जो सियासी हिकमत अमली है वो क्या होगी और क्या पीडीएम आम इंतखाबात की तरफ जल्द बढ़ने का फैसला करती है या कि वो मौजूदा असम्बलियों की मुद्दत को पूरी करने के अपने पहले फैसले पर बरकरार रहती है। ये इस इजलास के बाद वाज़ेह हो जाएगा और आज के इजलास के बाद जो है वो तमाम तर फैसलों का पीडीएम की क़यादत ऐलान करेगी। जी, बहुत शुक्रिया बहजाद सलीमी, आप हमें तफसीली तौर पर आगाह कर रहे थे। पंजाब हुकूमत की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली है। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद और स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए वोटिंग 29 जुलाई दोपहर 4 बजे होगी। पंजाब असम्बली में परवेज इलाही के कायद ऐवान बनने के बाद पीटीआई की जानिब से स्पीकर के लिए सप्तान खान और डिप्टी स्पीकर के लिए वासिक कयूम, जबकि नून लीग की जानिब से स्पीकर के लिए सैफुल्लाह खोखर का नाम भी सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर से परवेज इलाही से हल्फ लेने की दरख्वास्त की है। गवर्नर जिम्मेदारी पूरी नहीं करते तो मनसब छोड़ दें। रहनुमा पीटीआई शाह महमूद कुरैशी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कहा, डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी ने आइन से मुआवरा रूलिंग देकर आइन तोड़ा। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद सबकी मुत्तफिका राय थी। इन लोगों को आइन की तशरीह पसंद ना आई तो यह अदलिया पर चढ़ दौड़े। बिलावल अब भी ना पुख्ता है।
फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुनाने में ताखीर समझ से बाहर है। फैसला महफूज है, अब उसमें क्या रुकावट है। पैसे भेजने वालों का ताल्लुक भारत और इसराइल से है। 4 लोगों के अकाउंट्स में $750 मिलियन आए। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, ये चपड़ासी रेहड़ी वाला बताते हैं, अपने गोल गप्पे और रेहड़ी वालों का भी तो बताएं। तमाम रियासी इदारे आइन के मुतय्यन दायरा कार में रहते हुए काम करें। इस बात को समझे बगैर हम एक दायरे में घूमते रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट लिखा, कौमी असम्बली में मेरी तकरीर के दौरान मेरी दलील का बुनियादी मकसद ये था कि जमहूरी निज़ाम हमवार हो और मुअस्सर तरीके से चले। गुज़िश्ता रोज़ खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तमाम जमातों ने मिलकर मुझे वज़ारत इज़्मा के लिए मुंतखब किया। मुझे वज़ीर आज़म बनने का लालच नहीं था। मेरे सीने में बहुत से राज दफन हैं और क़ब्र तक दफन रहेंगे। इसराइल और भारत से फंड इमरान खान ने मंगवाया, हमने नहीं। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी वफाकी हुकूमत गिराने के बयान से पीछे हट गए। कहते हैं हम नहीं गिरा रहे बल्कि हुकूमत अपने बोझ से गिर रही है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज शहबाज शरीफ के खिलाफ महाज बनाना चाहते हैं। मुल्क जल रहा है और वफाक खामोश है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी वफाकी हुकूमत गिराने के बयान से पीछे हट गए। बोले, हुकूमत हम नहीं गिरा रहे, हुकूमत अपने बोझ से खुद गिर रही है। साजिश से हुकूमत बनी और अब इनसे कुछ नहीं संभल पा रहा। हम अभी चाहते हैं कि वफाकी हुकूमत जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है वो आज खुद अपने मामलात को देखे और आज खुद इलेक्शंस की डेट का ऐलान करे। पीटीआई रहनुमा ने कहा कि मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं, पूरा पाकिस्तान जल रहा है, डॉलर ऊपर जा रहा है, स्टॉक मार्केट में मंदी है और तमाम मसाइल में वफाक खामोश बैठा है। नवंबर में आटे का बहरान भी होगा। पाकिस्तान में महंगाई का एक बहरान आ गया है, एक इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहरान है, गवर्नेंस का एक बहरान है और ये तमाम बहरान इसलिए हैं कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो इस वक्त नेहरू की तरह बांसुरी बजा रहे हैं। इनका कहना था कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज शहबाज शरीफ के खिलाफ महाज बनाना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की बैनुल-अक़वामी साजिश से हालात खराब हो रहे हैं। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं, ना मनपसंद कानून साजी होगी ना ही नवाज शरीफ आएगा। अब पंजाब का सियासी कूड़ा करकट गटर में फेंका जाएगा। शेख रशीद ने ट्वीट में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की खुद मुख्तारी को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। अदालत उज़्मा के इख्तियारात को बढ़ाया जा सकता है, घटाया नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट को जेब की घड़ी हाथ की छड़ी नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने कहा कि सानहा मॉडल टाउन के मुतासरीन को इंसाफ मिलेगा, नाब की मनपसंद तरमीम खत्म होगी, ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाही की वज़ीर आला ऑफिस आमद पर पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। परवेज लाही कहते हैं पंजाब में फिर पीटीआई की हुकूमत डिलीवर करेगी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाही की वज़ीर आला ऑफिस आमद पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाही ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। चौधरी परवेज लाही ने वज़ीर आला ऑफिस के स्टाफ से मुलाकात की और स्टाफ को जानफशानी से सरकारी फराइज अंजाम देने की हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब परवेज लाही से पीटीआई के रहनुमा असद कैसर ने मुलाकात की और उन्हें वज़ारत आला का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। परवेज लाही का कहना था कि इमरान खान का बयानिया इदारों की बालादस्ती पर मबनी है। पंजाब में पीटीआई की हुकूमत अवाम को डिलीवर करेगी। इमरान खान का दौरा लाहौर खराब मौसम के बायस मुलतवी किया गया। फरूख हबीब की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, पंजाब में हेल्थ कार्ड और एहसास राशन प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नून लीग के वज़रा परेशान है। मुस्लिम लीग नून के पास अवामी मैंडेट नहीं है। ज़िमनी इंतखाबात में अवाम ने उन्हें मुस्तरद कर दिया है।
اور یہاں آپ کو آگاہ کریں، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس رمتا بندیال کے زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا ہے۔ ذرائع کا یہ بتانا ہے جوڈیشل کمیشن نے 5 ججز کے نام کثرت رائے سے مسترد کر دیے ہیں۔ خبر دے رہے ہیں آپ کو، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس رمتا بندیال کے زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا ہے۔ ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ جوڈیشل کمیشن نے 5 ججز کے نام کثرت رائے سے مسترد کر دیے ہیں۔ تو اس اجلاس کی اندرونی کہانی آپ تک پہنچا رہے ہیں، اجلاس کے بعد سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس رمتا بندیال کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا یہ اہم ترین اجلاس تھا، اور اس اجلاس کی صدارت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس رمتا بندیال کی جانب سے کی گئی ہے۔ اجلاس سے متعلق مزید ڈیٹیلز حاصل کریں گے۔ نیلم ارشد بھی ہمیں جوائن کر چکی ہیں۔ نیلم، اجلاس کی کیا انسائٹس رہی ہیں، اور یہ بھی بتائیے گا جوڈیشل کمیشن نے 5 ججز کے نام کثرت رائے سے مسترد کر دیے ہیں۔ ہاں جی بالکل، آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جو ہے وہ تقریباً 3 گھنٹے جاری رہنے کے بعد ختم ہو گیا ہے، اور آج کے اجلاس میں حتمی طور پر جن ججز کے نام جو تھے مشاورت کے لیے گئے تھے ان کو کثرت رائے سے مسترد کر دیا گیا ہے۔ جن ججز کے نام دیے گئے تھے ان میں آپ کو بتائیں کہ سندھ ہائی کورٹ کے 3 ججز تھے، اور اس کے علاوہ پشاور ہائی کورٹ کے جج جسٹس کیسر رشید خان جی، ان کا نام بھی پیش تھا، لیکن کثرت رائے سے ان 5 ججز کے نام جو ہیں وہ مسترد ہو چکے ہیں۔ اس وقت آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ میں 4 ججز کے عہدے خالی ہیں۔ سپریم کورٹ میں جسٹس شجاعت علی شاہ کی اگست میں ریٹائرمنٹ پر ایک اور سیٹ بھی خالی ہو رہی ہے، تاہم مجموعی طور پر 5 ججز جو ہیں ان کی جو اسامیاں ہیں وہ اس وقت خالی ہیں، اور آج سپریم جوڈیشل کونسل کا ایک اہم اجلاس تھا، اور اس میں 5 ججز کے نام جو تھے ان پر غور کیا گیا تھا کہ ان کو سپریم کورٹ کے ججز جو ہے بنایا جائے گا، لیکن تاحال جو اجلاس ہے اس کو تو ختم کر دیا گیا ہے، لیکن کسی نام پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ جوڈیشل کمیشن نے 5 ججز کے نام کثرت رائے سے مسترد کر دیے ہیں۔ جوڈیشل کمیشن میں سپریم کورٹ کی تعیناتیوں کی جو مخالفت ہے اس میں جن ججز کے نام شامل ہیں وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود ہیں۔ اس کے علاوہ اٹارنی جنرل اشرف الصاف اور وزیر قانون اعظم نذیر طارق نے بھی ان تمام ناموں کی مخالفت کی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ان 5 ججز کے نام جو تھے وہ زیر غور تھے، ان میں سے پشاور ہائی کورٹ کے جج جسٹس کیسر رشید خان، سندھ ہائی کورٹ سے 3 ججز جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس شفیق صدیق، جسٹس نعمت اللہ کو سپریم کورٹ کے جج بنائے جانے پر غور کیا جا رہا تھا، جبکہ اگر لاہور ہائی کورٹ کے جج کی بات کریں تو جسٹس شاہد وحید کا نام پیش تھا، لیکن اس وقت سپریم جوڈیشل کونسل کا 3 گھنٹے جاری رہنے کے بعد جو اجلاس ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور ان تمام ناموں پر جن کی تجویز زیر غور تھی ان کو مسترد کیا جا چکا ہے۔ جی بہت شکریہ ڈیٹیلز کے لیے نیلم۔ اداروں کے ساتھ تصادم کی کیفیت میں نہیں جانا چاہتے، بہت عرصہ ہو گیا، قوم منتظر ہے ممنوع فنڈنگ کیس کا فیصلہ کیا جائے۔ اسلام آباد میں قمر زمان کارا کی نیوز کانفرنس، کہا ڈپٹی اسپیکر رولنگ سے متعلق فیصلے پر اتحادی جماعتوں کے تحفظات ہیں، عمران خان کے ہاتھ صاف ہیں تو کیوں بابا فارن فنڈنگ کیس میں تاخیر کر رہے ہیں۔ مصدق ملک نے کہا $250 ملین اکاؤنٹ میں جمع کروانے پر فرح کو 250 کنال زمین الاٹ کر دی گئی، اس سب کے باوجود عمران خان صادق اور امین ہے۔ ملک میں ایک پارٹی کے لیے ایک قانون جبکہ دوسری کے لیے دوسرا قانون ہے۔ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ اندر جیب کون ہے اور کن سے پیسے لیے گئے۔ مصدق ملک کی جانب سے یہ میڈیا سے بات چیت کی گئی۔ آج ہم الیکشن کمیشن سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ خان صاحب جو ہیں، پی ٹی آئی جو ہے، یہ باقی تو چلے منظور نظر رہے ہی، لیکن ان 8 سالوں میں ممنوع فنڈنگ کیس کا فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اگر خان صاحب کے ہاتھ صاف ہیں اور وہ مسٹر کلین ہیں اور وہ صادق و امین ہیں، یہ الگ بات ہے کہ ان کو صادق و امین کہنے والا خود صادق و امین نہیں رہا، لیکن اگر وہ یہ ہیں اور ان کے ہاتھ صاف ہیں تو کیوں بار بار وہ اس کو ہوتے جا رہے تھے، اور ابھی وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ صادق اور امین ہے جس نے وہ $250 ملین جمع کروانے کے بعد 450 کنال جگہ لے لی اس سے توفتاً اسی شخص سے جس کے اکاؤنٹ میں $250 ملین جمع کروایا، اس سے 450 کنال زمین ایک ٹرسٹ میں جس میں صرف عمران خان صاحب اور ان کی زوجہ اس کے ٹرسٹیز ہیں اس میں لے لی، مگر وہ صادق اور امین ہے۔ اور وہ فرح صاحبہ
पाकिस्तान के रईस लोग 1 कनाल जमीन नहीं खरीद सकते, वहां पे 200-250 कनाल जमीन उनके हवाले कर दी गई इस फैसले के बाद $250 मिलियन जमा करवाने के, मगर वो सादिक और अमीन है। तो आपको इससे मुतालिक आगाह करें कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की वज़ीर आला ऑफिस आमद हुई, जहां पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। हल्फ उठाने के बाद उनकी जानिब से ये दौरा हुआ और इससे मुतालिक भी आपको आगाह करेंगे, लेकिन मुल्क की मुआशी सूरत हाल के हवाले से भी आपको आगाह करें कि मुल्क में इस वक्त सिर्फ सियासी बहरान ही नहीं बल्कि मुआशी ज़बोहाली भी उरूज पर है। फॉरेक्स मार्केट में अमरीकी करेंसी के रिकॉर्ड और स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का राज देखने में आ रहा है। गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में जून का करंट अकाउंट खसारा दुगना हो गया है। मज़ीद अहवाल भी इस हवाले से जानेंगे इस हमजा गिलानी की खुसूसी रिपोर्ट में। फॉरेक्स एक्सचेंज मार्केट में मुल्की तारीख में रुपया कम तरीन सतह पर और डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर फरोख्त हुआ। इंटरबैंक में डॉलर तारीख में पहली बार 239.94 की सतह पर बंद हुआ। गुज़श्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 236.2 पर बंद हुआ था। दौरान ट्रेडिंग इंटरबैंक में डॉलर 240 रुपए 52 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर भी ट्रेड हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर मुल्की तारीख में पहली बार 245 रुपए की सतह पर फरोख्त हुआ। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हफ्ते के चौथे कारोबारी रोज में 100 इंडेक्स में मुसलसल मंदी के बाद तेजी का रुझान देखा गया। 100 इंडेक्स 39,000 की नफसियाती हद से 40,200 की नफसियाती हद पर 304 ग्रीन पॉइंट्स के साथ बंद हुआ। 213 कंपनीज के हिस्सेस में इजाफा और 107 कंपनीज के हिस्सेस में कमी रिकॉर्ड की गई। दूसरी जानिब स्टेट बैंक के मुताबिक रुपए की रिकॉर्ड गिरावट की बुनियादी वजह करंट अकाउंट खसारे का बढ़ना है। हुकूमत ने बिजली की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया। डिस्को सार्फिन के लिए 9 रुपए 89 पैसों के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए फी यूनिट बिजली 11 रुपए 37 पैसे महंगी कर दी गई है। इजाफा जून के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। हतमी नोटिफिकेशन बाद में जारी किया जाएगा। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। नेपरा ने डिस्को के लिए 9 रुपए 99 पैसे और के इलेक्ट्रिक के लिए 11 रुपए 37 पैसे बिजली महंगी करने की मंजूरी दे दी। डिस्को सार्फिन पर एक माह के लिए 133 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। नेपरा ने 2 अलग अलग दरखास्तों पर समाअत मुकम्मल कर ली। अथॉरिटी हतमी फैसला बाद में जारी करेगी। चेयरमैन नेपरा तौसीफ एच फारूकी की सरबराही में के इलेक्ट्रिक और डिस्कोज के लिए कीमतों में इजाफे पर समाअत के दौरान CPPA ने ब्रीफिंग में बताया कि गुज़िश्ता माह 13 अरब यूनिट बिजली पैदा हुई। शुदा बिजली की लागत 213 अरब रुपए रही। फर्नेस ऑयल से पैदा होने वाली बिजली की लागत 36 रुपए 20 पैसे, कोयले से 20 रुपए 80 पैसे, मकानी गैस से 8 रुपए 92 पैसे, LNG से पैदा होने वाली बिजली की लागत 28 रुपए 38 पैसे फी यूनिट रही। नेपरा अथॉरिटी की जानिब से महंगी बिजली की पैदावार पर इजहार बरहमी किया गया, जिस पर हुकाम ने बताया कि महंगे फर्नेस ऑयल और RLNG बहरान के बायस महंगी बिजली की पैदावार के सिवा कोई चारा नहीं। आने वाले वक्तों में बिजली की पैदावार सस्ती और बेहतर होगी। ताहम मौजूदा सूरत हाल सार्फिन के लिए बायस तशवीश और परेशान कुन है। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। साथ बलूचिस्तान भर में मानसून की तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी है। बारिशों के दौरान 107 अमवात और 62 अफराद जख्मी हो गए हैं। सिब्बी में मूसलाधार बारिश के बाद दरियाए नाड़ी में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। बोलान में नदी नाले बिफर गए। जाफराबाद में नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। झलमगसी में तूफानी बारिशों और दरियाए मोला के सैलाबी रेले ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। राबिता सड़कें बंद हो गईं। 2 हामिला खवातीन और नौजायदा बच्ची तिब्बी इमदाद न मिलने के सबब इंतकाल कर गई। चमन में नदी नाले बिफर गए। ओथल के करीब सैलाबी रेले में पुल बह जाने से कोयटा कराची शाहराह बंद हो गई। लसबेला में वायारों के इलाके पीरानी में सैलाबी रेले की नजर होने वाले एक ही खानदान के 4 अफराद में से 3 की लाशें निकाल ली गईं। पंजाब में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। जलालपुर भटिया में 2 बच्चे गड्ढे में डूबकर जाम बहक हो गए। पंजाब में बारिशों के बाइस नारोवाल में बोसीदा मकान की
چھت گر گئے، خاتون سمیت 2 افراد جان کی بازی ہار گئے، ایک شدید زخمی ہو گیا۔ دریا چناب پر مختلف اونچے درجے کا سیلاب، کل کے لیے الرٹ جاری کر دیا گیا۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں لینڈ سلائڈنگ سے ایک شہری جان کی بازی ہار گیا۔ اب بات کرتے ہیں ملک میں جاری بارش اور سیلاب کی تباہ کاریوں کی۔ آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بارش، کوٹلی میں مسلسل بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ بالائی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کے خطرات شہری گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ ادھر دریا پونچھ میں طوفان کے باعث دریا کا پانی کوٹلی، دکھاری پارک اور قریبی آبادی میں داخل ہو گیا۔ تتا پانی کے پبلک پارک میں بھی دریا کا پانی داخل ہو گیا۔ انتظامیہ کی جانب سے شہریوں کو دریا پونچھ کے قریب نہ جانے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے بارش سے متاثرہ علاقوں میں نقصان کے تعین کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ کہتے ہیں وفاقی حکومت قدرتی آفت کے اثرات سے نمٹنے کے لیے صوبائی حکومتوں کو بھرپور مدد کرے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس، جس میں حالیہ بارشوں اور سیلاب کے دوران نقصانات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے متاثرہ علاقوں میں نقصانات کے تعین کے لیے وفاقی وزراء پر مشتمل کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی آئندہ 4 دن کے اندر متاثرہ علاقوں کا دورہ کرے گی۔ کمیٹی کی سفارشات کی روشنی میں جامع پلان تشکیل دیا جائے گا۔ وزیراعظم نے کہا زخمیوں کی امداد کو 50,000 سے بڑھا کر 2 لاکھ تک کیا جائے، جبکہ متاثرہ مکانات کے لیے ایک جیسی امداد فراہم کی جائے۔ جزوی طور پر متاثرہ مکانات کی امداد 25,000 سے بڑھا کر 2.5 لاکھ اور مکمل طور پر متاثرہ گھروں کے لیے امداد 50,000 سے بڑھا کر 5 لاکھ کی جائے۔ بارشوں نے کراچی کے انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیا ہے۔ بارش کے بعد کی تباہ کاریوں کی وجہ سے شہری بھی پریشان ہے۔ تفصیلات محمد حمزہ گیلانی کی رپورٹ میں ہیں۔ پاکستان کا سب سے بڑا، دنیا کا 7واں، نیو یارک سے 3 گنا بڑا شہر کراچی بارش کی تباہ کاریوں کے بعد مقامی اور بین الاقوامی خبروں کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ یہ ہے سندھ سیکریٹریٹ اردو بازار کے علاقوں کے مناظر، جہاں کے علاقہ مکیوں تاجر دہائیاں دے رہے ہیں۔ آپ نے پیچھے کیچڑ دیکھ لی ہوگی۔ مانسون کی سیزن پورے سب کو پتہ ہے، جولائی کا سیزن مانسون کا ہوتا ہے، اسی میں یہ آ کے کام کر رہے ہوتے ہیں، روڈوں کو کھود دیتے ہیں۔ کیچڑ جو مٹی ہوتی ہے وہ دبی سی مٹی ہوتی ہے، ہلکی سی، وہ کیچڑ جمتی ہے اس کے اندر، وہ کھائی بن جاتی ہے، اس میں ٹائر پھنس رہے ہوتے ہیں، لوگ پھنس جاتے ہیں۔ کتنے لوگ گرتے ہیں یہاں پر اس چکر کے اندر۔ سیوریج لائنیں بالکل صحیح نہیں، آج سے نہیں 25-30 سال سے ایسی پرابلم چل رہی، تاکہ نالا بالکل یہی ہے، سارا نشیب یہی ہے، تو اس وجہ سے سارا صاف ہو جاتا ہے۔ اردو بازار کے اندر سارا کچھ آ جاتا ہے۔ پوری اردو بازار بھری ہوئی کیچڑ سے، گٹر کل رات کو ہی ابلے ہیں واپس۔ صوبائی اور شہری حکومت کی ناقص پالیسیاں اور بیجا غفلت نے ایک بار پھر کراچی کے علاقے صدر اور اس کے اطراف کے علاقوں کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ کیمرامین عارف نقوی کے ساتھ محمد حمزہ گیلانی، نیوز 1 کراچی۔ حاضروں کے ایک بریک کے بعد ساتھ خبر یہ ہے، صوبائی اینٹی کرپشن کورٹ نے سندھ اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ کی رہائی کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت نے حلیم عادل شیخ کو 50,000 کے مچھلکے جمع کرانے کا حکم دیا ہے۔ صوبائی وزیر اطلاع شرجیل انعام میمن نے رد عمل میں یہ کہا ہے کہ حلیم عادل زمین واپس کر دیں، سندھ حکومت کیس واپس لے لے گی۔ پیپلز پارٹی انتقامی سیاست پہ یقین نہیں رکھتی، سندھ حکومت نے کوئی جعلی مقدمہ بنایا ہے تو اس کی مثال دیں۔ پشاور سے بچیوں سے زیادتی کے بعد ان کو قتل کرنے والے ملزم کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ شفاق ملزم نے 3 بچیوں سے زیادتی اور 2 کو قتل کرنے کا اعتراف کیا۔ آج ہی خیبر پختونخوا معظم جان کہتے ہیں شفاق ملزم کو سخت سے سخت سزا دلوائی جائے گی۔ زمین پھٹی نہ آسمان شک ہوا، پشاور میں معصوم بچیوں سے زیادتی کے بعد قتل، ملزم گرفتار۔ پولیس کا کہنا ہے شفاق اور درندہ ست ملزم کا ڈی این اے بچیوں سے میچ کر گیا۔ ملزم حلیہ بدل کر بچیوں کو زیادتی کا نشانہ بناتا تھا۔ پولیس کے مطابق ملزم نے 3 جولائی کو ریلوے کالونی میں 10 سالہ بچی کو زیادتی کے بعد قتل کیا۔ 10 جولائی کو گلبرگ میں دوسری اور 17 جولائی کو کالی باڑہ میں تیسری بچی کو زیادتی کا نشانہ بنایا۔ آئی جی خیبر پختونخوا معظم علی جان نے پشاور میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج، کئی موبائل فونز کی جیو فینسنگ کے بعد ملزم کو گرفتار کیا گیا۔ ہزاروں گھنٹے کی سی سی ٹی وی فوٹیج اور ہزاروں نمبر کی جیو فینسنگ اور لاتعداد سسپیکٹس، مشتبہ افراد کو کوسچننگ کرنا،
تو یہ تمام چیزیں ہم نے کی۔ انہوں نے کہا کہ کئی مشتبہ افراد کو بھی حراست میں لیا گیا۔ تیسرے واقعے کے بعد ملزم پکڑا گیا۔ درندہ سے ملزم کو سخت سے سخت سزا دلائی جائے گی۔